আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। प्रदेश कांग्रेस ने मंगलवार को विस्तृत बैठक में मांग की कि चीफ इंजीनियर की नियुक्ति राज्य के भीतर से ही होनी चाहिए, राज्य के बाहर से नहीं। त्रिपुरा प्रदेश कांग्रेस ने नेशा नॉय चाकरी चाय के नारे के साथ एक दिवसीय विस्तृत बैठक का आयोजन किया। मुक्तधारा ऑडिटोरियम में आयोजित आज की विस्तृत बैठक में विधायक सुदीप राय बर्मन उपस्थित थे। सुदीप राय बर्मन ने मुख्यमंत्री से मांग की कि चीफ इंजीनियर की नियुक्ति राज्य के बाहर से न करके राज्य के एक्स कैडर्स में से किया जाए। অমুক पालेकर हेरा आइलो पट्टो ये गेलो तुमको इतना सा परसेंटेज देना पड़ेगा क्या? कहाँ से लोगे? नाश्ता मास्ता खाया लाओ, सब गट्ट खुले लाओ, नेशनल हाईवे लाओ, गट्टे जाकर भाईगा जाकर मानुष मरो माल चाই। এখন দুইটা শক্ত মালের জায়গা চিফ ইঞ্জিনিয়ার বয়তে চাইতেছে বাইরে লোক আইনা। যদিও ত্রিপুরার 5 জন অ্যাপ্লাই করছে, 5 থেকে 6 জন অ্যাপ্লাই করছে, টোটাল 15-16 জন অ্যাপ্লাই করছে, কিন্তু একদম ত্রিপুরার কেউই পাইতো না। আমাদের দাবি থাকবে আজকে মিডিয়ার মাধ্যমে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর কাছে এই বহির রাজ্যের আমদানি করার লোক আমরা মানব না। আমাদের রাজ্যের সন্তানদের এক্সকেডার এখানে পাওয়া যায়, তাদেরকে নিয়োগ করুন। এদের চিফ ইঞ্জিনিয়ার ওই ইসেতে কি বলে कांग्रेस ने पार्टी कार्यकर्ताओं को सितंबर से मतदाता सूची पर ध्यान देने का संदेश दिया है। आज की विस्तृत बैठक में कांग्रेस ने 2028 में बदलाव का संदेश भी दिया। भावना কাজেই এই বিরুদ্ধে প্রত্যেকটি মানুষ গর্জে উঠতে হবে, প্রতিবাদ করতে হবে। আমরা ঘৃণা জানাই আজকে সভা থেকে যেই মানসিকতার পরিচয় দিয়েছে বিজেপি এবং তাদের মুখপাত্র অমিত মালভিয়ার মাধ্যমে। এটা হচ্ছে অমিত মালভিয়ার বক্তব্য নয়, তাদের দলের বক্তব্য। অফিসিয়ালি সেগুলো এখানে তুলে ধরা হয়েছে। আমরা ঘৃণা বর্ষাই, আমরা প্রত্যেকটি ভাষাকে আমরা সম্মান জানাই, কিন্তু কেউ যদি ভাষাকে আসামি, এটা ক্লাসিক্যাল ভাষা, বাংলা একটা ক্লাস রাজ্যে যতগুলো ভাষার লোক রয়েছে একযোগে তা প্রতিবাদ করা দরকার এবং একযোগে আমরা তা প্রতিবাদ করব। এখন নির্বাচনে মানুষের ভোটে এরা জেতেন, এরা জানে। কাজে ইলেকশন কমিশনকে কাজে লাগিয়ে নিজের পছন্দের লোক 5 जनवरी को पूरी मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। इसके आधार पर TTAADC चुनाव, नगरपालिका और नगर पंचायत चुनाव एक एक करके कराए जाएंगे। त्रिपुरा प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने आज पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं को आगामी चुनाव के मद्देनजर अधिक सक्रिय रहने का संदेश दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ।